C'est aussi un grand plaisir de prendre la parole à Saint-Pétersbourg, qui est la ville d'adoption de James Phillis, qui avait lui aussi un nom qui n'était pas français, comme moi, mais qui a illustré la culture équestre française. Особое значение имеет то, что я сейчас буду говорить в городе, который Джон Филлис сделал своим приемным, своим таким родным городом, и при этом Джеймс Филлис, как и я, не был французом, но как и я представлял Францию. Alors vous savez, je pense que l'ouvrage que j'ai écrit en France est aujourd'hui traduit en russe et qu'il sera disponible au mois de décembre. Donc ce soir, c'est une soirée pour vous présenter en grande ligne qui était James Phillis et comment j'ai eu l'idée d'écrire cette biographie. Итак, вы, наверное, знаете, что книга написана во Франции, сейчас переведена на русский, и в декабре этого года ее можно будет уже найти в книжных магазинах. И сегодняшний вечер посвящен презентации этой книги, презентации того, кто такой Джеймс Филлис и каким образом мне пришла идея написать эту книгу. Alors je vais partir d'un présupposé qui est celui de vous considérer tous comme cavaliers, et donc j'emploierai peut-être des termes qui sont des termes équestres, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Я исхожу из предпосылки, что все вы близки к конному миру, являетесь конниками, всадниками, там, ну, каким-то образом знакомы, и таким образом я буду использовать специфические термины, которые присущи этой области. Да. Alors, je vous propose de vous faire une présentation de James Phillis, et puis à l'issue de cette présentation, il y aura un temps de questions et de réponses. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez après que j'ai présenté James Phillis. Мы поступим следующим образом. Я сделаю короткую презентацию, которую Филлис испытывал к кадр-нуар. Он считал его основополагающей школой Франции. И когда он приехал в Сомюр, он говорил, в Санкт-Петербург, он говорил о Сомюре как о первой школе верховой езды, самой важной французской, и, соответственно, ее принципы он передавал своим ученикам. Alors, ce sont ces principes qu'il transmet à l'école de cavalerie de Saint-Pétersbourg à partir de 1898, lorsqu'il est nommé écuyer en chef. Et je vais vous donner une formule, qui est la formule de James Phillis pour définir son équitation. Je vais vous laisser la lire, ça sera plus simple en russe directement. Он не забывает об этом, когда становится в 1898 году главным берейтером кавалерийской офицерской школы в Санкт-Петербурге, и он излагает принципы, которые сейчас просто мы зачитаем, поскольку это официальный перевод этой книги, еще, видите, дореволюционный, и так я читаю, это цитата. Основной принцип состоит в следующем. Равновесие лошади и легкости ее в поводу возможно достигнуть только на движении вперед посылом. Посыл развивает задние конечности, поддаваясь под брюхо, то есть под центр тяжести. Но и при наличии посыла равновесие возможно только при условии высокого постава шеи и головы, сданной в затылке, а не в середине шеи. Lегкость повода возможна только при сдаче челюсти. В этом все и вместе с тем ничто. Alors me direz-vous pourquoi Phillis, qui est un écuyer au sommet de sa gloire, extrêmement connu dans le monde du ciel, qui arrive à Finis-Élie avec 4 chevaux, 3 chevaux de pur sang, qui s'appellent Germinal, Marquis et Povero, ainsi qu'un Lusitanien qui s'appelle Maestoso. Pourquoi James Phillis devient écuyer en chef à l'école de cavalerie de Saint-Pétersbourg? Я хочу вам задать вопрос, зачем же Филлис приехал в Санкт-Петербург, имея 4 лошадей, 3 из них чистокровные, это Жерминаль, Марки, Поверо и один лузитанский жеребец по имени Маэстозо. Зачем он приехал в Санкт-Петербург? Eh bien, tout simplement parce qu'il fait tellement sensation avec ses chevaux dressés en haute école que le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, qui est l'inspecteur général de la cavalerie, qui est aussi un cousin du tsar, lui demande de venir travailler ses propres chevaux dans son écurie. Приехал он потому, что Филлис произвел такую сенсацию высшей школы выездки,
что Николай Николаевич, генеральный инспектор кавалерии и кузен государя по совместительству, пригласил его приехать. Et alors là aussi, Phyllis obtient un tel succès si rapide avec ses chevaux que l'inspecteur général de la cavalerie lui propose de devenir écuyer en chef à Saint-Pétersbourg avec le grade de colonel. Et entre-temps, il aura d'ailleurs reçu une décoration pour le bon travail qu'il a accompli au sein de la cour, qui est l'ordre de Saint-Stanislas. И он имел такой успех в Санкт-Петербурге, что генеральный инспектор кавалерии сделал его обершталмейстером в чине полковника и наградил его орденом Святого Станислава. Alors Phyllis va réformer en profondeur l'école, qui n'avait pas plus d'écuyer en chef à ce moment-là. Il y avait simplement des instructeurs qui avaient chacun une vision différente de l'équitation. Il va unifier les principes de l'école, il va y réfléchir. Et il va former de nombreux élèves, puisqu'il va rester à l'école de cavalerie jusqu'en 1910. Он полностью реформировал школу верховой езды в России. На тот момент у него не было подчинения берейтеров, только инструктора, которые усваивали его принципы, обдумывали их. И это был 1910 год, у него было уже очень много учеников. Donc il va faire aux élèves, évidemment il va leur faire pratiquer l'équitation, il va faire beaucoup de mise en selle, c'est-à-dire sans étrier, pour avoir une bonne assiette. Il va leur faire de la natation, il va leur faire apprendre la théorie, il va leur faire chasser à court. Et toute l'école se déplacera d'ailleurs du côté de Vilnius pour, pendant l'été, chasser à court le cerf et donner toujours du cran à cheval aux élèves qui sont destinés à devenir des officiers et des soldats. Он занимался со своими учениками разнообразными вещами. Это не только верховая езда, он заставлял их делать специальные упражнения, например, на тренировку равновесия, ездить без стремян, затем заниматься плаванием, изучать теорию, охотиться. В частности, лето проводили под Вильнюсом, где проходила псовая охота на оленя. То есть это тоже важный элемент. Et puis il va évidemment continuer à dresser des chevaux en haute école, notamment un cheval, visiblement qui est un cheval arabe, qu'il va trouver en Russie. Et puis il va avoir un certain nombre d'élèves qui vont ensuite continuer à répandre ces principes en Russie et partout dans le monde, puisqu'avec la révolution d'octobre, eh bien, certains de ces élèves vont émigrer, notamment en France, et vont transmettre les principes de Phyllis. И, конечно, он продолжает заниматься выездкой, и в частности выездкой арабских лошадей. У него множество учеников, которые воплощают его принципы, применяют их в жизни, и которые это делают на территории России, а затем и повсеместно, потому что его 27 учеников после Октябрьской революции разъехались, и большая их часть уехала именно во Францию. Alors, parmi ces élèves les plus connus, il y a donc nous l'avons vu, l'inspecteur général de la cavalerie, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Il y a également le général Broussilov qui commande l'école, le colonel Prince Bagration qui a été commandant de l'école de cavalerie également. Et puis il y aura par la suite des élèves qui sont de jeunes officiers à l'époque, qui vont devenir plus connus, comme par exemple le maréchal Boudioni, et puis le général qui sera attamant des Cosaques du Don pendant la guerre civile, le général Krasnov, qui est un de ses élèves. Среди его учеников, мы уже видели, был генеральный инспектор кавалерии Николай Николаевич, генерал Брусилов, полковник князь Багратион и множество молодых офицеров, некоторые из них стали впоследствии известными людьми, как Будиони или генерал Краснов, который командовал донскими казаками. Voilà, et puis en Belgique, nous avons un élève de Phyllis qui était le lieutenant Andreyev. Le lieutenant Andreyev a formé des élèves en Belgique, notamment l'un d'entre eux que je connais, qui est un monsieur âgé maintenant, qui a reçu du coup l'enseignement de Phyllis
par l'intermédiaire d'un cavalier qui était le lieutenant Alexei Andreev. Дальше в Бельгии преподавал его ученик лейтенант Андреев, и он обучал своих учеников, и я знакома с уже пожилым человеком, который обучился верховой езде от этого лейтенанта Андреева. Puis en France, il y avait le général Goubin, qui était lieutenant à l'époque de James Phillips, qui a été général par la suite, et qui était professeur d'équitation à Paris, et un certain nombre d'autres élèves, mais ce serait trop long de les citer tous. Je vais vous parler maintenant de l'héritage de Phillips à l'époque du XXe siècle et dans la deuxième partie du XXe siècle et puis à la période contemporaine. Далее есть генерал Губин, который был современником Филлиса, и впоследствии он стал генералом и преподавал верховую езду в Париже. Ну, можно приводить много имен, но мы на этом поставим знак многоточия, и сейчас я хочу перейти к наследию Филлиса, которое выразилось во второй половине XX века. Alors, une caractéristique de l'équitation de Phillips, c'était la façon de tenir les rênes. Il tenait les rênes à la française, et aujourd'hui en Russie, en Finlande, en Pologne, en Autriche, en Allemagne, on appelle cette façon de tenir les rênes à la Phillips. C'est une façon très caractéristique. Alors pour les cavaliers qui sont dans la salle, voilà en quoi ça consiste. Ça consiste à tenir, lorsqu'on monte en bride, tenir les rênes de filet et les rênes de bride en les tenant dans la main, parallèles l'une à l'autre le long de l'encolure, et non pas en les croisant comme on le fait aujourd'hui un peu partout, notamment en France, et qui est une méthode allemande. И, в частности, есть такая яркая характерная черта школы Филлиса – это манера держать повод. Сейчас в Финляндии, Польше, в Германии и в России знают эту манеру держания повода а-ля Филлис, то есть по методу Филлиса. Это означает держать повод параллельно на уровне шеи и ни в коем случае их не перекрещивать, что является признаком немецкой школы. Tous savaient monter à cheval de cette façon-là et finalement appliquaient les principes de Phillips et recommandaient à leurs élèves la lecture de Phillips, comme aujourd'hui certains d'entre vous ont pu l'expérimenter, notamment Anastasia qui est ici, dont le professeur d'équitation à Saint-Pétersbourg ne jurait que par Phillips en disant mais les principes de dressage et d'équitation de Phillips, ce sont la Bible de l'équitation. И кто же держал повод а-ля Филлис в 40-е, 50-е, затем 60-70-е годы? И это были все известные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, такие как Сергей Филатов, завоевавший золото в 60-м году в Риме на Олимпийских играх, Ирина Петушкова, Елена Петушкова, спасибо, Иван Калита. И таким образом все они не только держали так как повод, но полностью применяли принципы Филлиса в жизни и рекомендовали. Henry Phillips a eu, pas pour élève directement, mais a connu un grand champion des États-Unis de saut d'obstacle que j'ai moi-même rencontré, avec qui j'ai pu parler de Phillips, qui s'appelle George Morris. C'est le fils. В США проживают три потомка Филлиса, они все цирковые берейтеры в цирке Парном. И вот Хенри Филлис был знаком с чемпионом по конкуру, довольно известным в США, Джорджем Моррисом. C'est un champion de saut d'obstacle qui était entraîneur de l'équipe olympique de saut d'obstacle américaine, puis brésilienne. Этот человек был тренером олимпийской команды сначала США, а затем Бразилии. Et l'écuyer en chef de l'école de Lisbonne, qui a participé, qui est intervenu tout à l'heure lors du colloque, me disait qu'il avait lu Phillips, bien entendu, et que Phillips avait même été un des auteurs favoris du grand maître portugais Nuno Oliveira. C'est un grand écuyer portugais contemporain.
Теперь в заключение я хочу коснуться Португалии. В Португалии влияние Филиса было большим, и точно так же, как и влияние Боше, который был учителем, хотя и не напрямую Филиса, и работы Филиса были изданы в Португалии на французском языке. И представитель Лиссабонской школы верховой езды, который участвовал в нашей конференции сегодня, сказал мне, что Филис был одним из любимых авторов Нуно Оливейра. Alors pour conclure, je dirais que l'école russe d'équitation, ou plus exactement l'école russe de dressage, mais finalement en équitation tout se joue sur le plat selon une jolie formule. L'école russe d'équitation doit beaucoup à James Phillies, et je pense même que ce sont les principes de James Phillies qui caractérisent cette école d'équitation née à Saint-Pétersbourg avec lui, puisqu'il en a fixé la doctrine dans un petit ouvrage qui a été édité en France en 1914, qui était le manuel de dressage de l'école de cavalerie de Saint-Pétersbourg. И в заключение я хочу сказать, что русская школа верховой езды, и особенно выездки, где все видно сразу в небольшом пространстве, показывают полностью принципы Филиса. И именно принципы Филиса характерны для русской школы, которая родилась во Франции. И доктрина этой школы была сформулирована в 1914 году в книге, изданной Филисом, которая называется «Учебник выездки кавалерийской школы Санкт-Петербурга». Alors l'agence AUPIC a eu une excellente idée en faisant traduire mon ouvrage en russe, d'y adjoindre dans la parution, dans l'édition russe, ce petit ouvrage qui était l'ouvrage de référence des instructeurs et des élèves de l'école de cavalerie, qui n'existe pas en Russie aujourd'hui puisqu'il n'a pas été publié si ce n'est en France, et qui va pouvoir du coup être accessible au public et venir compléter la biographie que j'ai écrite par un aspect plus doctrinal. Агентство AUPIC, им пришла замечательная идея перевести мою книгу на русский язык и дополнить ее этим маленьким справочным изданием, которое в России доступно не было вообще. Оно было издано только во Франции ограниченным тиражом. Таким образом, это дополнило мою библиографию таким доктринальным аспектом. Alors donc Phillies est bien la référence en matière d'équitation classique, en matière de haute école. Cela dit, il s'inscrit, et ce sera ma conclusion, dans une longue tradition, qui est la tradition russe, qui est la tradition de Saint-Pétersbourg, d'avoir puisé aux bonnes sources les bons principes. Ça a été le cas par exemple avec la danse classique, lorsque Marius Petipa, un Français qui est mort à Saint-Pétersbourg en 1910, a apporté son enseignement génial à la danse russe à Saint-Pétersbourg. Итак, Филис является ключевой фигурой для русской школы езды, в частности, традиции, которая берет начало в Санкт-Петербурге, и эта традиция взяла за основу очень хороший источник и очень хорошие принципы, точно так же, как классический танец классического балета Санкт-Петербурга родился благодаря Петипа в 1910 году. Avant Phillies, il y a eu d'autres Français qui ont enseigné également à Saint-Pétersbourg, officiellement ou à titre privé, dès le XVIIIe siècle, et ce qui crée d'ailleurs une certaine amitié dans le vocabulaire équestre russe et français, puisque de nombreux mots du vocabulaire équestre russe sont d'origine française. И надо сказать, что не только Филис преподавал в России искусство верховой езды, множество других